What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Kasan kiwa kamai kari na Assam wa kantup na dogi kari turis ki bus dailang ki truck kit mar wa kiwa kit penyang hapok galama ka motor pariwan sewa karni san militan manca le Sdang ki kejaki total non cooperation na dok sanwa je ni step bakat pratarik ai wa demi lagi hajar ngut ki dekot wok so i kari ha Jorabat kam ci beta wa jubab ye wa chak khang i kari wa kit turis cha Meghalaya ki kari wa chak so atau i kari wa m number Meghalaya yop sia ki Assam riyo la i bru wa hap o her yo la de kejat Wai dewan lagi pulit giwar percang open lagi kiri baca ksoh. Kat kamu kubar wadiyo le cak awlai du kiri wakit beru kejut wagi kiri sorkar dan he. Kini gaya ki to wa klem debu por. ये एमएल गाड़ी ड्रॉप कर दिया है। मामा जल्दी से घुमा लो। हाँ ये एमएल गाड़ी है, ड्रॉप करने के लिए आया है। ये एमएल वाला गाड़ी पैसेंजर को ड्रॉप करके रिटर्न हो रहा है। বস্তুটো এতিয়া অলপ বেয়াৰ ফালে যাব ধৰিছে, এতিয়া সব ভাইলেন্ট হ'ব ধৰিছে। এই গাড়ীখনত একদম পুৰা মাৰামাৰি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। এইটো হ'লে বেয়া হ'ব, গোটেই মুভমেণ্টটো বেয়া হৈ যাব এইটো হ'লে। এইটো ড্ৰপিঙৰ কাৰণে আহিছে, ড্ৰপিঙৰ কাৰণে আহাখিনিৰ এই অৱস্থা হৈ আছে। পুৰা একদম দম দিয়া দি চলি আছে। ভাঙা ভাঙি হ'ব নালাগে গাড়ী একো, এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কনচাৰ্ণ। পিচফুলি হ'ব লাগে মুভমেণ্টটো। टुरिस्ट हुन्न शिलङबाट आएको टुरिस्टहरू त्यो सब बन्द गराइरहेछ। मतलब मेघालयको गाडी हेरेर त आसाममा जान दिएन के।